So let's begin. Our topic is hydraulic ram. So I'm Justin Pedilibus, BCE 4C. So what is hydraulic ram? So a hydraulic ram is a cyclic water pump that uses the energy of low head water supply to lift a portion of that water to a higher elevation. So means ang hydraulic ram is a cyclic pump na gayus og energy of a low head water supplies. Means ang low head water supply is gikan sa ubos nga gisuplayan og tubig, i-lift ang portion kanang i-deliver padung sa babaw o higher elevation sa babaw nga lugar. Means example kanang imagine ay bundok ni ari sa ubos ang low head water supply. So mao nang low head water supply. Then i-deliver ang tubig padung sa higher elevation sa taas. Then it occurs using the principle of water hammer. A sudden pressure surge caused by the momentum of water when a valve is closed. So it operates the principle of water hammer. So means ang water hammer or pressure surge is ang kalit nga pagtaas sa pressure caused by pinakalit og hunong or paghinay sa aga sa tubig. So caused by a water kung mo kuan ang tubig, kung mo sudden stop, makakuan pa itong pressure. Then ang hydraulic rams are often used in rural or remote areas to pump water without relying on electricity or fuel. So means ani is ginagamit sa nila kanunay sa mga rural or remote areas like bukid-bukid para mo pump og water nga without gamit nga electricity or fuel, without relying electricity or fuel. So the components of hydraulic ram. So first is the inlet or a drive pipe. Second is the free flow of waste valve. Third is the outlet or delivery pipe. 3 is waste valve. 4 is delivery check valve. 6 is ang 5 is delivery check valve. Ang 6 is pressure vessel or air chamber. The bolt and nut in the waste valve is used to tune the pump. So para masabtan ng hydraulic ram, so this is the principle of hydraulic ram. So imagine need siya og water source like stream. Example is stream. So the stream will enter to the inlet or a drive pipe going to the waste valve. So the waste valve opens and allowing the water to escape, mao ni ang wastewater flow. Then until nga maka-create og enough pressure para ma-close ang valve kalit. So mao na to kung ma-close ang valve or ang waste valve, maka-create og pressure surge na maoy maka-move sa water. Then it will enter to the check valve. Ang check valve is ang iyang work ani is mo prevent backflow ang water. So migsaka mo close ni para di mo balik ang tubig. Then ang chamber is air chamber absorbs the pressure, ensuring a steady and consistent flow of water into delivery pipe, which carries it to a higher elevation for storage, for use. Then mao to, then maka-deliver na siya padung sa mga higher elevation or taas mga lugar. So application sa ang hydraulic ram. So first is the rural water supply. So sa mga bukid-bukid
magamit sad ni para sa water supply, sa agriculture sad irrigation magamit sad ni sa livestock watering, sa mga animals, ni mga alaga magamit sad ni ang hydraulic rams or hydram, sa hilltop or elevated land water supply, sa mga taas-taas nga lugar o mga bukid-bukid. Then ang micro hydro system, emergency water supply, so magamit sad ni sa mga emergency, sa sustainable development project magamit sad ni. So ang advantages, so makita ang advantages dinhi ang hydraulic ram. So energy efficiency operates without external power source. So advantage sa ang hydraulic ram kay dili walay gamit nga human or force, physical force para mapaandar ang hydraulic ram. Sa durability, simple design with minimal moving parts requiring low maintenance. So durability sad is simple lang ang design, minimal ra ang mga moving parts. So ang moving parts dito is ang check valve o whisk valve. Mao to mo move, close, open, and close, open. So requiring sad ang low maintenance, gamay ra man sad ang mga parts dito. Then sustainability uses renewable water flow energy. Means sustainable siya kung may water flow energy. Advantage yun ang hydraulic ram. Kay gamit para mapagana ang hydraulic ram, gamit lang siya og water flow para mugana. Then ang disadvantages sa hydraulic ram is efficiency limitation. Only a small percentage of pump, the risk is low as waste. So gamay lang, so disadvantage sad sa hydraulic ram is gamay lang ang mapump, percent nga mapump nga water. Kaya ang uban nito is malos as waste. So kita man to sa principle of hydraulic ram katong ni enter sa tubig sa inlet or drive pipe mopadung sa water valve, then ang water valve mo open, then mo escape, may allow escape the water or the waste, water waste mo itong na magas-agas mo to loss as waste. So disadvantages sad ang site efficiency, requires a constant water source and specific elevation condition for operation. So disadvantage sad ang hydraulic ram is dapat mag-require jud ta nga nay tubig water source nga kanunay, kay kung wala dili mo gana ang hydraulic ram. So specific sad ang elevation condition for operation. So that's all. Thank you.